Giadtuan sa mga personahe sa wantahanan ang usa sa volunteer lecturer ug miyembro nga mitaliwanan ni atong Hulyo 8 nga si Lucia de la China sa edad nga 58 anyos. Duna matud pa kini sakit sa baga ug kasing-kasing sigon sa iyahang anak nga si Luzibel de la China. Iyang lungs na puno og tubig, then iyang heart is abnormal ang beat, mao nang maglisod siya og ginhawa. Tapos dili na niya kaya ba, mao tong murag nabigay na jud siya. Ang mipanaw na nga miyembro usa matud pa sa pinakakugihan nga volunteer lecturer ug dunay kasing-kasing sa pagtabang. Sumala pa sa personahe sa wantahanan nga si Maria Meland Morales. Dili lang na siya member, ma'am. Active volunteer lecturer sa wantahanan MBEI. Dala ang hinabang nga isa ka sakong bugas, kape, dilata, bulak, tarpaulin ug uban pa, gihatod kini sa pagbisita sa wantahanan. Daghan kayong salamat kay nakatabang sila. Tapos pati sa among bilig at least nabawasan, bahala gamay. Tapos nakahatag sila og ano sa amuha. Dako jud kayong salamat. Ang nitaliwan nga si Lucia, miyembro sa tulo ka programa sa wantahanan. Asa una nang nakadawat og 23,000 pesos pinaagi sa guarantee letter. Yang prep 3, 7 months lang. Pero maka-avail gyapon siya og 7,500 kay tungod ang iyang mama ang iyang giunag yud og di naapoy mga plano pod ang mga kaubanan niyang volunteer lecturers na mag-amot-amot kauban pod mi. Ang nipanaw nga volunteer lecturer nga si Lucia de la China sa wantahanan usa lang sa daghang miyembro na nga nakadawat og hinabang. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News.